Alright, so we move to chapter 7, Internet and Web Protocols. So, of course lah, you all kata kecil-kecil, you all dah tahu apa itu internet and web protocols. Bukanlah. I mean, you tahu guna internet and then how to make use of the application yang melibatkan penggunaan internet lah, of course. So sebenarnya before that, okay, you kena tahu, I mean when you study, you need to know the basic ataupun the foundation of internet and then the web protocols, how it happens. Sebab long before internet and web protocols tu tak wujud, dan bila dia wujud pun it has very limited functions. So why now is like anything semuanya can go online. So it's because of this one lah. Okay, so kita tengok introduction. Lebih kurang ada 5 subtopics. Very simple je. We look at TCP/IP and then we look at HTTP. Ini kita panggil caching and cookies. Okay, you jangan sebut cacing pula. Okay, cacing itu macam pelat pula sebenarnya. Okay, dia adalah asal perkataan the root word is cache, memory. So kita sebut caching lah. Okay, ready? So untuk introduction, of course bila kita sebut pasal internet sebenarnya adalah, okay, internet adalah apa? Interconnected network of thousands of and millions of computers that linking business, educational, government, individual together. You pernah terfikir tak? Let's say bila you online, let's say macam you tengok Facebook, macam you tengok YouTube, where the file is located? You pernah terfikir tak? Macam contoh you tengok video dalam YouTube tu, video tu you imagine ada dalam phone you, kan? Tapi sebenarnya tak. Kita actually access from network of thousands of networks and million of computers. So ini adalah hasil daripada connection daripada phone kita ke YouTube contohnya, phone kita ke Facebook, phone kita ke TikTok, phone kita ke IG. Alright? So itu semua adalah kita access to dia komputer. You faham tak? So you imagine berapa banyak user. Contoh you ada laptop you yang handle, contoh you handle TikTok lah. Okay, semua orang access to your computer. Macam itulah cerita dia. Tapi pasal dia melibatkan dunia punya size, the whole wide world punya size. So the computer is called a server lah, kan? So saya maybe saya boleh tunjuk. Kita tengok Facebook lah, Facebook Data Center. Kita tengok dekat Fort Worth lah. Okay. Image. Okay, so ini pernah tengok tak? Ini size dia macam kilang Okay, kita tengok video lah, video. Go to YouTube. Okay, kita search Facebook Data Center biggest. So this is the Facebook largest data center you never seen. Dia ada banyak data center, tapi this one of the largest lah. Culture. So as my daughter.
Okay, sekejap saya nak skip. Okay. Nothing here. And that's actually the part I love, because we do get to manage the impossible. Padang lah. The sourcing team has to be involved in supporting the entire process for sourcing a data center location. All of the mechanical and electrical infrastructure, all of the commercial electronics, all of the connectivity connecting that DC to the planet. If you took one Facebook data center and laid it on its side, it would be taller than the Empire State Building. That's bigger than 4 soccer fields. We enable 4 soccer fields. Okay, tengok sini comparison dia. Alamak. Okay, you tahu ni bangunan apa? Empire State Building. Antara bangunan yang tertinggi sebelum ni. Okay. So size data center dekat satu Altoona data center ni, dia punya kelebaran dia lebar. The width is 1284 feet lah. You nak kira feet tu macam mana? Kalau kata average orang yang tinggi yang tinggi dalam 2 meter tu is around 6 feet. 6 kaki. So you bayangkan lah 6 kali berapa orang? 1, 2, 1.2 maknanya 6 kali 2,000 orang lah. 6 kali 2, 1,002 kan? Lebih kurang macam tu lah. Besar kan? So you imagine, this is only one data center So imagine kalau untuk Facebook dia ada beberapa data center. It's very big. So kalau kata ni you boleh go through lah yang lain-lain kan. Pavilion data center, you boleh tengok video-video tersebut. Dia tunjukkan data center yang ada, yang dimiliki oleh Facebook lah. We're just really excited to have Facebook here. Obviously it's a world-class company. We think they picked the right location for their data. Turn on Pioneer Town. Recognized brand with a terrific data center tu reputation tak for giving upama back. macam kilang lah. Nampak Saya share. Nampak. Alright. So the internet is the core of the internet business, and the web is the core of the internet. Alright. So the internet protocol consists of the suite of communication protocol, of which the two best known of the transmission control protocol, TCP. Kena tahu? Bila sebut tentang protokol, you kena at least you kena tahu protokol TCP and IP. Transmission control protocol, internet protocol. Why this? Okay, protokol ni you pernah dengar tak perkataan protokol? Protokol tu benda yang you kena follow lah kan, especially macam kata okay, bila masuk istana kena ikut protokol, bila masuk bangunan kerajaan kena ikut protokol. You tak boleh pakai seluar pendek, kadang-kadang rambut panjang pun tak boleh. Kalau rambut panjang pun kena cover, sikat kemas-kemas ke belakang, lebih kurang macam tu lah. Okay, dan saya pernah, tak apalah, itu cerita lain nanti. Okay, so protocol is must follow. Alright, that's the rule. You must follow the protocol. Walaupun you rasa protocol tu is very nonsense, but because they say it's a protocol, so it must follow lah. So begitu juga dengan internet. So they have two protocols yang you kena fahamkan, which is transmission control protocol and internet protocol. So why is that? Okay, contoh how internets work. Bila kita menggunakan internet, masa cakap tadi lah, you ada kat sini ada Facebook, contohnya lah, ni Facebook, ni you kat sini. So bila kata you access dekat PC you, access ke Facebook kan, you dekat Malaysia, maybe data center Facebook katalah dekat Singapore, right? So nak travel jauh, and the data tu dia kena faham you orang Malaysia, saya dekat data you dekat Singapore contohnya lah, kena ada rules yang kena follow untuk dia display everything. So lebih kurang macam tu lah. Ini cerita tentang macam mana internet berfungsi, tapi saya cerita tentang protokol sekarang ni. So internet of course you connect, dia sambung receiver, okay, and then they send balik, you receive the
But when protocol, dia ada beberapa step yang you kena follow daripada you sendiri. Ada beberapa layer yang you akan go through sampai ke web server. Web server pun akan go through proses dia dan send balik. Proses tu lah protokol dia. It's part of it. Kita tengok TCP/IP protocol yang macam saya kata tadi. So bila kita tengok transmission control protocol, internet protocol, okay, TCP/IP uses the client server model of communication in which a computer user tu kita panggil client, okay, client request and is provided a service, okay, such as a sending web page by another computer. To Facebook to server lah in the network. So when we say about TCP/IP, it use the client server model. Bila kita request, saya cakap tadi lah, bila kita request apa-apa dekat Facebook, Facebook akan go through proses tu. You akan go through proses tu sebelum sampai ke web server Facebook ni, dan web server Facebook ni akan respon balik kepada kita. Alright. So TCP/IP together provide for the most commonly used functions on the internet, namely email, file transfer, and the basis of the HTTP protocol for the web page document. Okay, you kena faham TCP/IP ni yang membolehkan kita guna email kita, kita boleh transfer kita punya file online, and kita open kita punya website. Faham tiga benda ni lah. So because of this one, kita panggil OSI reference model, proses yang berlaku melalui ini. Siapa yang belajar IT, dia akan belajar network fundamental, dia akan belajar benda ni jugalah. Okay? So you just kena tahu, semua ni adalah proses-proses yang berlaku sebelum you hantar ataupun request data you, and selepas you dapat dan server respon balik, dia pun melalui proses ni. Ada 7 dekat sini, 7 layer yang perlu dilalui. Yang ni Internet Protocol Suite lah, dia punya pecahan daripada OSI model ni. Just tengok sahaja, yang penting kat sini you kena hafal lah 7 OSI reference model ni. Physical, link, network, transport, session, presentation and application. Okay, so apa yang layer-layer tu buat? Okay, contoh. First, saya tak nak mula daripada application, saya nak mula daripada physical dulu. Okay, katakanlah daripada physical. Describe the physical and electrical properties of the communication media. Sebelum you communicate, make sure you punya handphone ataupun you punya laptop, you punya PC berfungsi lah. Maksudnya physical tu, monitor okay, modem boleh connect to internet, screen, everything contoh macam kita punya audio kan, kalau video kita punya kamera video berfungsi dan sebagainya, itu physical. Termasuklah voltage level, data rates, max distance dan sebagainya. Itu semua physical punya layer, dia akan check. And then data link pula. Data link, logical organization of data being transmitted on a particular medium. Okay, dia akan pergi ke data link, maksudnya contoh, you nak communicate, you nak send file, send gambar kepada kawan you. So dia dah check, okay, layer first dia dah check data, physical Yang di go to data link, which is apa file you nak hantar, which is the gambar lah ataupun video So dia akan check lah berapa besar gambar tu. You tak akan send gambar ataupun video terus dapat kan. You kena download dulu kan, especially dekat WhatsApp. You tak akan gambar tu terus keluar macam stiker. Gambar or file you kena download. So itu data link layer yang buat. Akan kira berapa, macam mana nak hantar data tu, nak pecahkan berapa banyak dan sebagainya. Itu kalau you belajar lah.
So kalau kata line slow, you kena resend dan sebagainya. And then we move to network layer. Okay, network describe how a series of exchange over various data links can deliver data across a network. Network layer ni lah yang akan tentukan dia nak lalu mana, siapa yang akan terima data ni. Kalau kata nak kena lalu Singapura dulu dan patah balik, itulah dia akan check dulu. Semua tu berlaku dengan pantas. So dia melibatkan addressing and routing. Dia cuma check sahaja laluan mana dia nak guna. So bila dah check semua tu, okay, dah, itu sebenarnya details dia lagi details lah. Kalau you belajar satu semester pun tak habis. Okay, then we move to transport layer. Describe the quality and nature of data delivery. So kat sini lah transport layer ni akan transport ataupun akan bawa data kita ikut laluan yang telah ditentukan ataupun yang telah dicek oleh network layer. So transport layer ni dia tahu, okay, lalu sini berapa speed dia, berapa laju, dan make sure dia deliver. Kalau tak deliver, kena inform balik, kata tak delivered, kan kita dapat tahu kan, oh tak delivered lah, send lagi, contoh macam tu. Then we move to session layer. Describes the organization of large data sequence and manages communication session. So bila kita nak PM ataupun kita nak masuk dalam group ke apa, kita kena open the window kan. Maksudnya contohlah kita nak saya nak send personal file dekat you. Saya kena open group WhatsApp tu kan. Saya tak boleh dari general saya pilih and then ni. So bila saya open sahaja group WhatsApp tu dan saya decide untuk send gambar ataupun send file, session akan berlaku ataupun session akan open. So saya akan communicate dengan you, itulah sesi saya dengan group tu. That's what makes session happens. Okay, coordinate request response. Bila session tu dah open, kita akan dapat tentukan siapa, kadang-kadang kita boleh tahu kan siapa yang type, siapa yang send message, siapa yang akan respond. So dekat situlah session yang berlaku. Bila saya tutup, means session tutup lah. Itu contoh contoh. Lebih kurang macam tu. And then after that we move to presentation layer, which is floating, flow and format data, depression, compression, encryption. Presentation means bila data tu dah sampai, dia akan present lah dekat kita. So what kind of file yang akan kita terima depends kepada file yang dihantar tadilah. Kalau gambar tu dihantar, gambar lah yang dia displaykan. Kalau video yang dihantar, video tu lah didisplaykan. Dan penerima akan describe from data being transferred, ensure that will be readable by receiver. Readable. Kalau tak boleh read, ada masalah, error ke apa, dia akan respond. And then describe how application will communicate. Application ni depends lah. Kalau kata kita nak send file ke apa, FTP yang akan aplikasi. The application yang terlibat adalah FTP. Kalau kata kita nak open browser ke apa, HTTP. Kalau kata nak untuk email, SMTP. Which application yang akan menjalankan tugas lah, lebih kurang macam tu. So ini semua berlaku setiap kali kita communicate. Contoh macam saya buka kat Facebook tadi kan, Facebook lah, macam dekat audio dekat YouTube tadi kan, saya klik ni. So benda-benda tu lah yang berlaku. If you want to sell online, 7 steps tu ataupun 7 layer tu. Internet Protocol Suite ni is just melibatkan dua sahaja. Kalau you tengok, which is network layer dengan transport layer. Saya tak nak cerita lebih-lebih sebab saya just fokus dekat 7 ni. So you dah tahu tadi network layer dengan transport layer ni saya highlightkan. Okay, saya highlightkan. So then transport layer dengan network layer ada Internet Protocol Suite, which is yang sebelahnya tadi. Kenapa dia duduk kat sebelah ni? Sebab yang terlibat dekat sini adalah, saya delete sekejap. Transport and network layer yang ada Internet Protocol Suite. So kalau tengok balik kat sini pun, network dengan transport layer ni lah akan ada benda ni, Internet Protocol Suite.
Apa Internet Protocol Suite tu buat? So dekat network layer dia akan ada Internet Protocol. Kalau dekat transport layer dia ada Transmission Control Protocol ataupun TCP lah. So macam saya cakap tadi, untuk network layer dia yang akan jalan. Dia akan pilih jalan mana yang sesuai. Okey. So bila transport dia lah yang bawa benda tu melalui provide virtual circuit over two process can communicate. Virtual circuit over. Yang network ni dia memastikan ada connection lah dua-dua tu. Dan dia tentukan mana yang boleh lalu. Okay, provide generalized package network interface, handles routing through the internet. Routing tu maksud dia laluan lah. Connectionless and unreliable. In contrast, the telephone system is the connection service. Okay, kalau HTTP pula, is an application protocol that runs on top of the TCP/IP suite protocol. For distributed collaboration, hypermedia information system is a set of rules for transferring files, text, grafik dan sebagainya. So kalau kata orang sebut HTTP tu apa, kenapa ada dekat dalam internet lah? Just cakap je, it's a set of rules for transferring transferring files. Maknanya dia adalah protokol untuk website kita, web page kita. Dia kena follow. Semua web kena follow HTTP punya protocols. Okay. So bila dah follow tu, that's why kita tengok semua website boleh display text, grafik, image, sound, video dan sebagainya lah. Okay. Itu sahaja about that. Secara general, secara simple, saya tak nak lebih-lebih. Okay, saya nak cerita tentang catching dulu. You imagine bila katalah you belajar cara-cara membuat kek. Okay, first time you akan baca resepi and then you cuba buat and then you cuba ingat. Next time you dah buat banyak kali, semua tu ada dalam memori you kan, dalam kepala otak you kan, betul? So sama juga dengan konsep catching. Catching is a place to store something temporarily. Tapi yang ni temporary. Secara sementara sahaja. Sementara tu macam mana? Selagi handphone ataupun laptop ataupun PC you tak shut down, selagi tu dia adalah normally. Unless you yang clear the cache first. Contoh, kan, kalau kata you online, you buka YouTube. For example, dekat sini dia bagi web browser such as Internet Explorer, Firefox, Safari and Chrome. Use a browser cache to improve performance for frequently accessed website. So dalam browser tu sendiri ada browser cache ataupun cache kita panggil. Kalau tak pernah visit any website, dia akan take time untuk dia respond. Tapi bila you pernah go to that website, it will respond quickly. So lebih kurang itulah. Maksudnya dia akan ingat apa yang you pernah buat. Selagi tak clear the cache, selagi itulah dia ada. So you kena faham juga temporary internet file tu biasanya besar, dia akan banyak makan space kalau you tak clear. So kadang-kadang PC you lambat ke apa ke, you boleh clear file tu, tak ada masalah. Cookies pula, okay, tadi tu catching, dia ingat. Cookies ni ialah collection of information about the user dalam sesuatu website. Bukan dalam PC you, dalam sesuatu website. And a browser can store some information about your machine that can later request. Kenapa ada cookie ni? Cookie ni let user to store a small amount of information about user visiting site. So dia kata the cookie is stored on the user's computer. It does not require any server space no matter how many users they have. So cookies ni duduk dalam laptop kita ataupun dalam handphone kita atau dalam PC kita. Especially bila you
online untuk shopping. Kalau you perasan, you dengan kawan you atau dengan orang lain, bila you view Shopee ataupun Lazada, let's say lah, first thing dia akan tengok siapa yang login. And then dia akan bacalah cookies tu. Oh, you pernah search macam ni, you pernah view. So dia akan suggest a product yang berkaitan dengan you lah, personal ataupun user punya information yang you pernah search ataupun yang you pernah beli. So depends lah. You dengan kawan you maybe berlain dia punya products. So you boleh nampak kat situ. So maybe itu salah satu function cookies lah. Saya tak cakap Lazada, Shopee tu semua using the same technique, tapi it's a similar. And cookie also will identify ataupun dia boleh kenal user tu siapa. Contoh kalau kata you pernah book tiket sebelum ni and then you masuk balik that website, for the next time dia akan kenal you dan dia akan greet kata contoh hello siapa, welcome back. So what we can help you. Internet ataupun web page tu sendiri kenal sebab kita using the same device. Clear Okay, so this is about cookies. And then yang ni yang bawah tu just baca sajalah about cookies punya Netscape solution tu and summary. Okay, any question? Ada soalan tak? Tak ada, sir. Tak ada, sir. So far, kalau boleh you revise balik. Saya akan upload video, walaupun video teori saya akan upload juga. Maybe ada yang mungkin tak join hari ni boleh go through. So kalau tak ada apa-apa, that's all for today untuk 2 chapter ni. So next week saya akan sambung teori 1 and then kita akan buat coding sikit. So macam biasa nanti next week pukul 10. So that's all for today. Thank you so much. See you next week. Bye bye. Thank you so much, sir. Welcome. Thank you so Thank you, sir. Alright, Thank you, sir. for your time. So take care. Bye bye. Bye, sir. Bye.